Dragi prijatelji, na zahtev mnogih od vas večeras u Čudnim pričama ispričat ćemo jedan strašan događaj koji nas je sve potresao, malte ne ujedinio u jednom bolu prema jednoj lepoj curi, jer je nad njom izvršen slučaj femicida koji je potresao ne samo građane Mostara, nego je toliko odjeknuo u regionu, kao da smo u jednom trenu postali svi Mostarci. I zaista se tako i osjećam dok pričam ovu priču, jer devojka o kojoj ćemo večeras pričati je zapravo rođena u Kalesiji, a živela je privremeno u Mostaru jer je tamo radila. A zapravo o kojoj je curi reč i šta se to tačno desilo tako strašno u Mostaru da nas je ujedinilo u tuzi i bolu. Ta devojka je Aldina Jahić, rođena 1993. godine 7. decembra u selu Sarači u okolini Kalesije, Republika Bosna i Hercegovina. Inače, to je jedna prelepa opština gdje žive divni ljudi, jako su gostoljubivi i pre svega dobri ljudi. I moram da kažem da je i ova devojka najverovatnije odrastala u jednoj divnoj porodici, ne sumnjam to. Njena porodica je poznata kao časna porodica u celoj Kalesiji. I pre svega, pretpostavljam da su oni tu svoju čast prenosili i na svoju decu u vidu vaspitanja. I ja sam ubeđen da je Aldina i odrastala u takvom duhu i da su je roditelji vaspitavali da pre svega vodi računa o svom obrazu, časti i poštenju. Aldina je bila odlična učenica kako u osnovnoj školi, tako i u srednjoj školi. Posle srednje škole upisala je Filozofski fakultet u Tuzli i završila ga je sa najboljim ocenama. Sve njene kolege i svi njeni profesori su govorili da je Aldina bila jedna od najboljih studenata u svojoj generaciji. I to je zaista tako. Mnogi od vas su mi pisali da su je znali iz perioda kada je studirala u Tuzli i o njoj su govorili samo u superlativu. I ja verujem da je to bilo tako. Aldina je posle završenog fakulteta filozofije u Tuzli u jednom periodu radila u jednoj srednjoj školi kao profesorica. A za to vreme, dok je radila, spremala je magistarski rad i magistrirala je. Posle toga prelazi da radi u Sarajevu. Tamo je radila u jednom periodu isto u jednoj srednjoj školi, a kasnije i na fakultetu. Posle toga je promenila nekoliko firmi. To su bile inostrane organizacije koje su se bavile ulaganjem u razvoj na teritoriji Bosne i Hercegovine. I Aldina je radila u nekoliko tih firmi i bila je veoma cenjena i poštovana od strane svojih kolega. Išla je po celom svetu na razne seminare koje su organizovale te organizacije i svi su govorili da je pred Aldinom svetla budućnost. Aldina je zavolela taj rad, zavolela je i Sarajevo i pretpostavljam da ljudi koji su radili sa njom u Sarajevu da su zavoleli i Aldinu. Međutim, Aldina kad god bi imala slobodno vreme, normalno išla je da obiđe svoje rođake i svoje roditelje u Kalesiji i u Tuzli. Volela je ona Tuzlanski region, jer pre svega tamo je provela najlepše godine školovanja. I jednog dana je maštala da kada završi svoju karijeru, da će se vratiti u svoje rodno mesto i da će živeti tamo. Aldina je volela da putuje svetom i prosto da nema značajnije turističke destinacije u svetu da tamo Aldina nije bila. Ona je najčešće tamo išla poslovno. Aldina se bavila humanitarnim radom i bila je neka karika u tom lancu dobrih ljudi koja je donosila dobro za razvoj čitave regije u kojoj je Aldina funkcionisala. Pre svega znači Bosne i Hercegovine. I sudbina je htela
da Aldina dobije ponudu da ode i da radi u Mostaru. I naravno, Aldina je i ranije bila u ovom prelepom gradu na Neretvi i kada je dobila tu ponudu, ona je i prihvatila taj posao i 2023. godine ona se seli za Mostar. Ona se zaljubila u ovaj grad. I Aldina, kada je došla, ona se tako i osjećala kao da je rođena u Mostaru i svaki kutak ovog grada, svaki kamen koji je uzidan u ovom prelepom hercegovačkom gradu, ona je doživljavala svojim. Jer retki su ljudi koji su došli u ovaj prelepi grad, a da se nisu zaljubili u njega na prvi pogled. I da nisu rekli kako će se sigurno ponovo vratiti. Jedan od tih ljudi sam zapravo i ja. Aldina je radila za jednu inostranu organizaciju koja se zvala Atlas Society i imala je dobru platu. To je jedna američka organizacija koja promoviše filozofiju objektivizma. Ja se nisam puno time bavio šta je konkretno njeno radno mesto tačno podrazumevalo u ovoj organizaciji, ali koliko sam video na osnovu njenog profila, ona je jako mnogo putovala, išla je na te mnoge kongrese po celom svetu, tako da ja ne sumnjam da se ona dobro snašla u Mostaru, da je pronašla neki dobar stan sa lepim pogledom na Neretvu i na Stari most. I s obzirom da je taj njen posao zahtevao puno putovanja u inostranstvo, ona je jako puno bila odsutna iz ovog grada i to je zapravo rezultiralo time da ona nije imala emotivnu vezu u Mostaru. Bar tako pričaju njeni prijatelji koji su je odlično poznavali. Jedan od njenih najboljih prijatelja je sa njom bio na jednom simpozijumu i rekao je kako ona je njemu pričala da je slobodna, da nema emotivnog partnera i ovaj čovjek je rekao, pa mislim, prosto ne mogu da verujem, Mostarci su veliki zavodnici, lepi su ljudi, ne mogu da verujem da nisu primetili tako lepu devojku. Međutim, tu je postojao jedan drugi mali problem, zapravo za neke veliki. Aldina je ušla u 30. godine svog života. Naravno, po meni najlepše godine za svaku ženu. Ali s obzirom da se Aldina kroz ceo svoj život posvetila, znači, učenju, nauci i svom radu, znači poslovnoj karijeri, ona je malo zapostavila svoj emotivni život. I sada kada je ušla u 30. godine, zapravo ove godine je ona bila u 32. godini života, ona kao da je počela da osluškuje svoj biološki sat. Da li je na to uticao razgovor nje i nekih njenih prijateljica ili nekog drugog, ona je počela da razmišlja da možda treba da posluša savet i da se posveti svom emotivnom životu i da pronađe partnera. I to je možda najveća greška koju ljudi prave. A zašto? Zato što smatram da je veoma pogrešno da kada dođete u te neke godine za koje smatrate da su već sada pravi moment, odnosno da već nekako vam otkucava taj biološki sat, bar kada su žene u pitanju, da po svaku cenu jurite neku emotivnu vezu. Jer ako vam je suđeno da sretnete neku osobu sa kojom ćete početi zajednički život, to će se desiti. I najčešće se to desi kada se uopšte tome ne nadate. I to je možda i najlepše što će vam se desiti u toj ljubavi i u vezi, koja je, eto recimo, kako bih ja rekao, suđena. I nemojte zato da se smarate, mora da nađem po svaku cenu nekog partnera. Ne morate uopšte da nađete partnera. Bolje je da prepustite sve sudbini. Kada ga jurite, obično se desi da naiđete na neku priču koja može da bude pogrešna, a neretko i opasna za vas. Jer u jurnjavi, u lovu, neretko naiđete na predatora koji upravo je izašao u lov kao i vi. I
Moram vam reći, to sam bezbroj puta rekao, da su predatori veoma, veoma vešti manipulatori i imaju, slobodno mogu reći, isto visok stepen nadarenosti za laganje. Šta radi predator? On sedne i počne prvo da vam postavlja jedan niz pitanja kako bi vas naveo da puno pričate o sebi. I kada oseti vašu najbolniju tačku, tu onda zabaci udicu. I neretko se vi i upecate na tu udicu, jer taj koji se bavi lovom, on tačno zna na koju ste priču vi najslabiji i tačno zna kako da vas najbezbolnije i najlakše uhvati. Tako što će staviti upravo onu masku za koju je siguran da će se vama sviđati. Jer ne moraju oni da budu ne znam koliko inteligentni, ali njih neka viša sila iz prirode obdari da imaju tu neku priču koja ide malte ne ono kao po loju i da je slatka ko da je od meda i mleka. Znači sve vam deluje kao neka rajska priča i neretko upadnete u tu reku koja je na prvi pogled slatka, ali kasnije postane bujica koja se na kraju pretvara u reku bez povratka. Da ne bi došlo do toga, ja vam predlažem da povučete ručnu u toj priči i da više ne gledate na biološki sat. Neka on otkucava. Biološki sat su izmislili ljudi koji se bave nekakvim teorijama zavere. Vi ste uvek lepe i uvek je prava prilika da se udate kada naiđete na pravog čoveka. Ako ne naiđete na pravog čoveka, onda bacite taj sat u kontejner, neka kuca tamo svoju biološku priču, a vi nastavite da živite život sami. To je po meni najbolji savjet. A zašto? Vidjet ćemo šta je taj biološki sat doprineo i kakvo je vreme izmerio ovoj curi o kojoj večeras pričamo, zapravo prelepoj, ali nesrećnoj Aldini Jahić. Jer upravo kada je Aldina odlučila da pronađe pošto poto svog emotivnog partnera kako bi sa njim započela neku ozbiljnu vezu, jedan drugi mladić je pošto poto jurio takođe da po svaku cenu pronađe novu devojku i da počne vezu. A ko je bio zapravo taj mladić? Taj mladić je bio Anis Kaladžić, koji je rođen 1992. godine u Mostaru, u jednoj čuvenoj porodici za koju su svi znali, pre svega zato što je njegov otac jedna od živih legendi grada Mostara. Pre svega zato što je igrao fudbal, koji je oduvek bio najomiljeniji sport na ovim našim prostorima. Igrao je za Velež. I kako su ga svi Mostarci svrstali, on je ušao u kuću slavnih fudbalskog kluba Velež iz Mostara. Jer oni koji ne znaju legendarnog Avdu u Mostaru, kao da nisu Mostarci. Sa takvim ocem i u takvoj porodici je odrastao Anis. Anis je bio u početku dobro dete, kao i sva deca, međutim kasnije je on primetio da njemu sve lakše ide u životu nego drugoj deci. Bez obzira da li je talentovan za fudbal ili ne, on je morao da igra za školski tim. Kako možete vi da objasnite nekom tamo iz školskog kluba da ne može Anis da igra fudbal, a njegov otac je čuveni Avdo, legenda Mostara? Takođe, Anis je zapazio da ne mora baš uvek da zna sve najbolje u školi, ali će uvek imati petice. Zašto? Zato što je dete legendarnog oca. I nije to samo problematika u Mostaru, da se ne lažem. To je svuda, znači na prostorima cele bivše Jugoslavije. Ako vam je otac čuveni sportista, pogotovo fudbaler ili košarkaš, možete da radite šta god hoćete u životu. Ja sada i nisam siguran koju je školu tačno završio Anis, ali znam da je u početku igrao za neke podmlatke
fudbalskog kluba Velež, da je trenirao za ovaj fudbalski klub, ali ono što je očigledno, najverovatnije da nije bio baš toliko talentovan, jer da jeste, sigurno bi bio u prvoj postavci ovog kluba do kad je hteo. Na kraju krajeva, ovaj mladi čovek ima 33 godine. On bi sada mogao i da bude kapiten fudbalskog kluba Velež i da i dalje igra za taj klub, da je bio bar malo talentovan. Ali pošto nije bio toliko talentovan, nije povukao na oca, možda je povukao talenat za neku umetnost, recimo na ujaka ili ko zna na koga. Kasnije uopšte nije ni trenirao fudbal, nego je završio, pretpostavljam isto uz pomoć oca, neke dodatne kurseve i postao je čuveni fudbalski sudija u Bosni i Hercegovini i sudio je u prvoj ligi. I svi su ga znali. Anis, sudija. Ostao je u svetu fudbala, pretpostavljam da je tako išao kroz život, smatrao je da je sve što se nalazi, znači oko njega, zapravo i napravljeno zbog njega, jer on je dete legende. Ne može da bude svako rođen kao sin poznatog fudbalera. Ovaj mladić je prosto rečeno bio tatin sin. Ili kako to kažu tamo u Bosni i Hercegovini, babin sin. Ono što bi se reklo, sudbina mu je dala da se rodi u pravoj porodici. I njegova porodica je zaista jedna časna i divna porodica. To svi znaju u Mostaru. Ali je Anis najverovatnije, zahvaljujući prevelikoj pažnji koja mu se posvećuje ne samo od strane njegovih roditelja i porodice, nego i od strane svih ljudi u Mostaru, postao jedno razmaženo dete, a kasnije razmaženi mladić. Ne želim ništa da kažem ružno za ovog mladića u smislu da je on imao neke komplekse, ne, on se samo ponašao onako kako ga je sredina gurala, zapravo kako mu je davala podršku, odnosno vetar u leđa. Međutim, smatram da mnoga deca ne mogu da naslede talenat svojih roditelja i jako je teško živeti sa slavom svojih velikih roditelja, a još je teže prevazići iste u nečemu. Doduše, desi se to ponekad, ali su to jako, jako retki slučajevi. Tako da ne bih sada da imenujem određene sportiste koji su to uradili, ali uglavnom se svodi i ovde u Beogradu, a tako i u Mostaru, da deca tih roditelja koji su bili veliki sportisti obično postaju onako razmaženi i neretko problematični. Što se tiče Anisa, on nije bio problematičan da postane neki nabeđeni kriminalac ili tako nešto. On je nabedio sebe da je on rođen za fudbal, da je rođen za fudbalskog sudiju i živeo je takvim životom. I kao svi tatini sinovi, ovi momci nemaju kompleksa, oni bez pardona prilaze i curama koje im se dopadaju, što po meni to i nije ništa neobično, a nije ni tako strašno. Ako oni zaista vole neku devojku i ako su dobri ljudi, jer neretko ima naravno i dobre dece, nisu oni svi razmaženi. Ja sam ubeđen da je i Anisova porodica za njega smatrala da je on divno dete, jer oni su ga vaspitavali kako su smatrali da je najbolje. Međutim, ta prevelika pažnja čitavog grada koja mu je bila posvećena i ljubav koja mu je pružena od svih ljudi koji žive u tom gradu, Anisa je nekako malo uobrazila. On je mislio da on može da ima devojku koju poželi. I najvjerovatnije da su i njega jurile devojke. Pre svega, on je lep mladić, da se razumemo. Mostarke važe za jedno od najlepših cura u Evropi. To je znači centar regije gde se rađaju prelepi ljudi i normalno je da sve ono što je najkvalitetnije, najlepše, dolazi u svoju centralu, odnosno u Mostar. Sada, što se tiče Aldine
i ona je bila prelepa. Tako da su mnogi mislili da je ona rođena Mostarka i tako su je svi doživljavali. Mnogi nisu znali čime se ona bavi i šta radi, ali po lepoti su mislili da je ona njihova, jer je bila zaista prelepa devojka. I zašto pričam sada o Anisu sve vreme? Anis je imao prelepu devojku i sa njom je bio dugo u vezi. Međutim, iz samo njemu znanih razloga, on je počeo da se svađa sa ovom curom, ne samo iz njemu znanih razloga, to je znala i ta devojka, znači svađe su bile maltene svakodnevne i ona je odlučila da ostavi Anisa. Čak mu je nekoliko puta i stavila do znanja da će ga prijaviti za maltretiranje i da će ga tužiti sudu u Mostaru, bez obzira što je on tatin sin i bez obzira što on misli da će ga tatine veze i poštovanje prema njegovom ocu zaštititi. Ona će uz pomoć svoje porodice terati svoju priču i svoju tužbu i na kraju će ga naterati da se on pokaje zato što je bio loš prema njoj. Šta je on tačno ovoj curi radio, ja to sada i ne znam, zato što su te informacije privatne, ali ono što je zvanično saopštio ministar policije Bosne i Hercegovine, Anis je imao problem na sudu sa ovom svojom bivšom devojkom zato što je bio nasilan prema njoj. Tačno ne znam o čemu se radi, ali joj je prema izjavi samog vrha bosanske policije ugrozio sigurnost. I zbog toga je imao krivičnu prijavu zbog koje je trebao da se pojavi na sudu krajem novembra 2025. godine. Šta je tačno prouzrokovalo raskid ove veze, to je privatna stvar Anisa i njegove bivše devojke, ali ono što nije privatna stvar, to su njegove veoma škakljive i prosto bih rekao preteće objave na njegovom Facebook profilu, a koje se odnose na njegovu bivšu devojku. On je javno davao objave kako je on svoju bivšu devojku diskvalifikovao za ceo život, što može da se na neki način protumači kao neki vid pretnje. Takođe vidim da na tim društvenim mrežama neki njegovi prijatelji njega podržavaju u toj priči i sve teraju kao neku svoju šalu, u smislu da li si joj dao nekoliko žutih kartona, pa posle 2 žuta kartona crveni, ili si je odmah isključio iz svog života crvenim kartonom. Anis u toj priči kaže da on više nije zaljubljen u svoju bivšu devojku i da ju je diskvalifikovao za ceo život. To je po meni jedna ružna priča da neko ko je pre svega javna ličnost, koji se bavi sportom i koji treba da utiče na drugu decu da budu pravi sportisti. Jer biti pravi sportista ne znači da znate samo da date gol. Biti sportista je malte ne viteški kodeks. Treba imati vitešku čast. A ni jedan pravi muškarac i pravi vitez nikada ne govori ništa ružno o svojim bivšim devojkama, a još manje da ih omalovažava preko društvenih mreža. Biti pravi muškarac je velika odgovornost i plašim se da ove mlađe generacije zapravo možda i ne znaju šta znači biti pravi muškarac. Ja sam prosto uplašen da nisu krive devojke što su same i što se ne udaju u ne znam tamo kom periodu svoga života, jer na kraju krajeva nemaju možda za koga da se udaju. Mali je broj mladića koji će u svojoj vezi odati pravi utisak svojoj emotivnoj partnerki da je on osoba koja je sposobna da sutra izdržava svoju porodicu i da je štiti, a ne da u svojoj devojci vide lik svoje mame. Vaša devojka je slika i prilika nje same i vi morate da poštujete tu osobu ako je volite. I na kraju krajeva samo tako možete biti voljeni. Ono što posejete, to žanjete. I ako posejete ljubav,
ta ljubav će vam se vratiti kao bogata žetva u vidu dece, u vidu ljubavi i u vidu brige prema vama. Jer na kraju krajeva život se svede na to da muškarac u svojim poznim godinama postane ponovo dete i postane briga i teret ponovo svoje supruge i ona se prema njemu ponaša kao prema svom detetu koje je čuvala i izvela na put, naravno uz pomoć vas, i na kraju vas čuva i pazi. Ako ste bili dobri prema njoj, a ako niste dobar muškarac, onda će vas ta žena, i ne samo ta, nego svaka žena, ostaviti. Drage dame, ako primetite da imate za emotivnog partnera osobu koja ne obećava dobar život i koja vam ne nudi neku sigurnost što se tiče samog života, bolje ne započinjite sa njim nikakvu vezu ili je prekinite na vreme. Jer na kraju krajeva, po meni, osoba koja nije pravi muškarac ne zaslužuje da ima porodicu i ženu. U životinjskom svetu to je tako. Na kraju krajeva mi sada svi pričamo da trebamo da se vratimo prirodi i da treba da budemo apsolutno prirodni u svakom pogledu, od ishrane pa i samog života. Da bi to postigli, moramo da oponašamo sve ono što se dešava u prirodi. I neretko sam rekao da u prirodi vlada matrijarhat. Ja sada ne kažem da dame trebaju da budu bogomoljke, daleko od toga, ali ima i to svoje opravdanje zašto su bogomoljke. I sve dok nisu se pojavile velike svetske religije, mi smo živeli sa ubeđenjem da je majka stub porodice i da je ona glavna priča, a da je otac osoba koja treba da donese dobru lovinu i da zaštiti i majku, a i decu. Na kraju krajeva, to je tako kod svih životinja, i lav ne smeta lavicama, on im samo pomaže kad treba, štiti ih, on je uvek prisutan oko čopora, štiti ih i poštuje. Znači, on je bodyguard. Tako je i kod slonova, tako je i kod vukova, tako je kod svih plemenitih životinja koje uzimamo za svoje zaštitne grbove. Ako želimo da budemo časni, pošteni i da živimo sa prirodom, onda moramo da se svim srcem i dušom prepustimo prirodi i da zavolimo ono što je najvrednije u toj prirodi, a to su zapravo žene. One su zapravo osnova za stvaranje ne samo porodice, nego su osnova za održavanje čitavog čovečanstva. Ali sad ćemo se vratiti vezi Aldine i Anisa. Tačno ko je njih dvoje upoznao, to baš i nisam siguran. Sreli su se i najverovatnije je to bila možda simpatija na prvi pogled. Počela je veza negde krajem leta između Aldine i Anisa i trajala je nepuna 3 meseca. Koliko je Anis uspeo da zavoli Aldinu, ja to baš i nisam siguran, jer mislim da je on u njoj tražio utehu, odnosno opravdanje pred ljudima koji su ga znali u Mostaru, pre svega pred svojim društvom, a najviše prema svojoj bivšoj devojci, za koju sam ubeđen da ju je voleo, ne u smislu na pravi način, ali je bio jako pogođen time što ga je ona osavila. I mislim da je on toj devojci hteo nešto da dokaže i da je zbog toga i ušao u vezu sa Aldinom. Što se tiče same Aldine, ja mislim da je ona provalila Anisa, da on nju i ne voli na pravi način kako to treba da bude i da je ona pokušala da na najbezbolniji način izađe iz ove priče, što smatram da je ispravni postupak jedne mlade, pametne i školovane devojke. Verujem da je ona njemu rekla, eto probali smo, ti si simpatičan mladić, ali veruj mi, ja nisam prilika za tebe, ja puno putujem, volim svoj posao, često sam odsutna i ja nemam vremena za ozbiljnu vezu.
E sada, koliko se to Anisu dopalo, nešto ne verujem baš puno, a pre svega mislim iz razloga koji je sledeći. Ostavila me je devojka. U novembru mesecu imam suđenje s njom, na koje sam planirao da se pojavim sa novom devojkom, kao podrškom, kako bi ovoj prvoj dokazao da mi ona ništa ne znači i evo našao sam lepoticu koja je došla iz Sarajeva. I sada Anis onako kao mačo muškarac, bar je on tako sebe doživljavao u Mostaru, najverovatnije planirao da sa njom ušeta u sudnicu kao na premijeri nekog filma i da onako kao velika filmska zvezda kaže svojoj curi: dobila si devojko crveni karton, ja sam na ovoj utakmici kao i na svim ostalima odsvirao kraj. A sa druge strane, ubeđen sam da je možda imao i nameru da se pred sudom pojavi sa veoma lepom devojkom koja je školovana, koja sprema doktorat i koja se bavi naučnim radom. Kako bi ostavio utisak pred tim istim sudom: eto, vi mene pogrešno sudite zbog nasilja nad ovom devojkom, a evo mene je zavolela naučnica, budući doktor nauka, magistar filozofije. Pa da je ona u meni prepoznala nasilnika, nikada ne bi pošla sa mnom. I mislim da je na taj način, pojavljivanjem sa prelepom Aldinom pred Mostarskim sudom, Anis planirao da da zapravo crveni karton i sudu u Mostaru i da i njima odsvira kraj. Da dobije utakmicu po službenoj dužnosti, što bi se reklo, sa 3:0. To je Anis najverovatnije priželjkivao, jer pokazivanju njegovog legendarnog oca Avde, da je on imao neke planove sa njom. Sad, otac Avdo aludira najverovatnije na neke bračne planove. Pokazivanju Aldininih najboljih prijatelja, Aldina pre svega nije imala nikakve ozbiljne namere sa Anisom i pokazivanju njenih prijatelja, ona je planirala da promeni firmu za koju radi i planirala je i da ode iz Mostara. Može da se vrati nazad za Sarajevo ili da ode da živi negde u inostranstvu. Sada, koliko je ta veza bila ozbiljna, koliko je ona dugo trajala, 3 meseca, koliko je za ta 3 meseca Aldina bila zapravo u Mostaru prisutna, možda mesec dana, možda mesec i po dana, koliko je sve to moglo da izrodi neku veliku ljubav između ovo dvoje mladih, to baš i nešto i nisam siguran, ali Anis je bio pogođen odlukom Aldine da prekine tu vezu, bar kako pričaju neki njegovi prijatelji, u šta ja lično ne verujem, jer da je voleo ovu devojku, on bi joj kupio neki lepi poklon, a ne bi tamo od nekih mangupa iz Mostara tražio da kupi pištolj na crno. Jer neke novine su zapravo objavile neke špekulacije da je navodno Anis tražio od mostarske policije dozvolu ne za držanje, nego za nošenje oružja, jer je njegov život ugrožen zato što je fudbalski sudija i zato što on ne može da bude podmićen od nijedne fudbalske mafije, ne želi da utiče na nikakvo nameštanje rezultata i njemu je život ugrožen i da mora da ima oružje. Međutim, ovo je ministar bosanske policije demantovao i ja verujem njemu. Sada, za koga je on tačno kupio taj pištolj i šta je tačno spremao, to je samo on znao, jer kada kupite pištolj, znači vi već nešto planirate šta ćete sa tim oružjem. Sigurno nije kupio pištolj kako bi se bavio sportom, odnosno vežbanjem gađanja u streljani. On je taj pištolj znači imao ilegalno, nije smeo da ga nigde pokazuje javno, krio ga je na nekom svom tajnom mestu i krio je neke svoje tajne planove. Baš tada u tom periodu kada je po nekim pretpostavkama mostarske policije Anis nabavio pištolj, prelepa Aldina je bila u inostranstvu. I ona je došla iz inostranstva svega pre nekoliko dana i navodno tu je već dobila neke pretnje
od Anisa, za koje ja nisam siguran da li su tačne ili su samo pretpostavke ili isto neka dezinformacija nekih časopisa i tabloida, jer kako kaže sam načelnik mostarske policije, a i ministar bosanske policije, oni nemaju nikakve pouzdane informacije da je Anis pretio Aldini. Također se piše po društvenim mrežama da se navodno Aldina obratila i Anisovom ocu, tražeći od njega na neki način neku vrstu zaštite i gde mu je rekla šta sve njegov sin njoj preti i šta joj piše preko tih društvenih mreža, odnosno preko poruka. Ja lično ne verujem da je ovo tačno, ali na kraju krajeva to će se tek kasnije na suđenju utvrditi da li jeste ili nije. Ono što znam to je da je u nedelju 16. septembra prelepa Aldina Jahić, kao i mnogo puta do tada, bila u svojoj omiljenoj teretani gde je trenirala i gde je posle odrađenog treninga odlučila da krene kući, do svog stana pešice. Kada je krenula ka svom stanu, primetila je da je prati njen bivši momak Anis automobilom. U jednom trenutku je najverovatnije on njoj uputio i neke pretnje. Sigurno je pokazao i pištolj, možda je hteo da puca na nju. Aldina počinje da trči u pravcu železničke stanice koja je u blizini fitness dvorane gde je trenirala i dok trči ona mobilnim telefonom zove policiju i prijavljuje dežurnoj službi policijske stanice u Mostaru da njen bivši dečko ima pištolj i da hoće da je ubije i da je juri za njom. Protrčava pored nekih taksista i kaže ima pištolj, hoće da me ubije. I utrčava u hotel. Po ulasku u hotel odmah se na recepciji obratila recepcionaru i rekla je da hoće da je ubije bivši dečko i da je naoružan. I nastavila je da trči ka WC-u sa namerom da se sakrije od bivšeg dečka. U tom trenutku on je zaustavio svoj automobil ispred hotela, utrčao je i on u predvorje hotela i video je da je Aldina utrčala u WC. Protrčava pored recepcionara koji je zabezeknut jer je video mladića koji trči, znači sa pištoljem u ruci, i ubrzo posle toga je čuo nekoliko pucnjeva. I pored toga što ga je Aldina preklinjala da je ne ubije, Anis je pucao u ovu nesrećnu devojku i oduzeo ju je život na jedan vrlo svirep način. Potpuno hladnokrvno, odnosno ubistvom na javnom mestu. Po izjavi i po pisanju nekih takođe tabloida i štampe, on je pokušao da presudi sebi, ali ja ne verujem u tu priču. Takođe verujem u izjavu bosanske policije, čiji ministar kaže da on nema tu informaciju. Ako tu informaciju nema ministar, jer je taj čovek imao na svom stolu kompletni izveštaj sa uviđaja i on bi znao da li je Anisov pištolj zaglavio metak i to ga je navodno sprečilo da digne ruku na sebe ili nije. Tako da mislim da je to mašta i dezinformacija od strane novinara, koji ovaj slučaj pomalo i romantizuju, tvrdeći da je Anis ubio nesrećnu Aldinu iz ljubavi. Molim vas, ko ubija nekoga iz ljubavi i to na javnom mestu? Bez ikakvog romantizovanja. Ovo nije običan slučaj femicida. Ovo je klasičan teroristički akt. Jer nevezano sada za Bosnu i Hercegovinu, pričam sada za Srbiju. Ja sam bezbroj puta rekao, komentarišući neke emisije i događaje koji su se desili u Srbiji, da svako ubistvo na javnom mestu treba da se tretira kao teroristički čin i da se tako sudi. Ako je teroristički čin koji ima za posledicu nečiju smrt, treba da se sudi kao teroristi koji je nekog ubio u terorističkom aktu. Jer svaka likvidacija na javnom mestu unese takvu uznemirenost u javnost kao da se radi o pravom terorizmu. A ovaj događaj je upravo uneo uznemirenost
u čitavom regionu. Pre svega, veliku uznemirenost i pratiocima ovog kanala, za koji snimamo ovu emisiju. I sa pravom su ljudi uznemireni i ispravno je što su tražili da snimim emisiju o nesrećnoj Aldini. Zašto? Zato što ona mnogo govori i šalje mnoge poruke. Ne samo vama kao pratiocima ovog kanala, nego šalje poruke svim ljudima koji su čuli za ovaj slučaj, a pre svega šalje poruke celom regionu i ljudima iz vlasti iz čitavog regiona. Da je krajnje vreme da se preduzmu konkretni postupci kako bi se zaštitile žene, jer su sve češće i češće žrtve nasilja, odnosno femicida. Ono što je interesantno, nesrećna Aldina Jahić je prva žrtva femicida u Bosni i Hercegovini od kada je femicid uveden kao posebno krivično delo u ovoj državi, za koji je predviđena kazna kao za teško ubistvo i najmanja kazna na koju može biti osuđen počinilac ovog krivičnog dela je 10 godina, a najveća 45 godina. Po meni, dobro je to što je u Bosni i Hercegovini uveden femicid kao posebno krivično delo, ali femicid na javnom mestu ne može biti tretiran kao femicid koji se izvrši u kući, kao posljedica nasilja u porodici. Femicid na javnom mestu je terorizam, jer unosi posebnu uznemirenost za kompletni region. Ljudi se plaše da ih neće zakačiti metak nekog poludelog ljubomornog muža. Plaše se da će njihovo dete nastradati usled nekog rikošeta ili pogrešno ispaljenog metka, odnosno u pogrešnom pravcu. Šta da je bila sada neka ekskurzija u tom hotelu ispred recepcije i da deca budu žrtve ovog stravičnog događaja. Jer i ovo je prestrašno što je urađeno. Devojka je ubijena u klasičnom terorističkom činu. Ovo nije običan femicid. I s pravom efendija Mirza Mešić, čovjek koji je direktor Islamskog centra u Zagrebu, kaže: pitam se zašto je uopšte ukinuta smrtna kazna. Za ovakve slučajeve ubistva treba da se vrati smrtna kazna. To je izjava jednog školovanog imama. I ja pozdravljam njegovo razmišljanje, jer zvanično ni jedna verska organizacija nije osudila femicid i nasilje u porodici. U mojoj državi jedino je muftija srbijanski Zukorlić svojevremeno javno osudio femicid i 3. dan Kurbana Bajrama jedne godine je odredio da se klanja kao pomen za sve žrtve nasilja u porodici. U ovom slučaju ministar policije se ograđuje i kaže da on nema informaciju da je Aldina prijavljivala nasilje ili neke pretnje. I ja verujem da Aldina to i nije prijavljivala, jer je mislila da ako kaže svoje ne, da će jedan dečko koji je fudbalski sudija i koji potiče iz jedne ugledne porodice to ne shvatiti kao ne i da će to ispoštovati na kraju. Ja se sada pitam, nevezano za to šta je mislila Aldina, očigledno da negde je tu pogrešila u samom startu što je uopšte i ušla u vezu s ovim čovekom. I trebala je da proveri ko je zapravo njen dečko Anis, ko je bila njegova bivša devojka i zašto su raskinuli. To je najbitnija priča kada odete u neki nepoznati grad zbog posla ili se preselite iz ovog ili onog razloga. Ali, nažalost, Aldina to nije proverila, pretpostavljam zbog neiskustva koje joj je falilo u tome, jer ona se mnogo posvetila intelektualnom načinu života i školovanju. Ona je slabo poznavala muškarce i to je bilo najkatastrofalnije za ovu devojku. To što nije prijavila policiji slučaj,
to je sada dobrodošlo i ministru, a i kompletnoj, znači, bosanskoj policiji, da kaže, eto, ona nije prijavila slučaj. Ja moram samo da kažem nešto. Nije prijavila slučaj, nije. Ali šta bi se desilo da je ona prijavila taj slučaj? Molim vas, ja ovdje imam podatak koji kaže da je u zadnje 2 godine u Bosni i Hercegovini ubijeno 35 žena, ne računajući 2025. 31 žena je ubijena u Federaciji, a 4 žene su ubijene u srpskom entitetu, odnosno u Republici Srpskoj. To je za stanovništvo, za ukupno stanovništvo Bosne i Hercegovine jedan veliki procenat nasilja nad ženama i ubistvima. A ono što je zapanjujuće, od ubijenih žena, 80% tih žena je prijavilo policiji pretnju i nasilje od strane svojih partnera. A 70% žena je prijavilo više puta svoje emotivne partnere da vrše nasilje nad njima i da im prete. I šta je učinjeno sa tim ženama, kako su one zaštićene? Na kraju krajeva ja verujem, kao što sam rekao ministru bosanske policije, da Anis nije posjedovao pištolj na dozvolu. Ali ko kaže da je on taj pištolj kupio za nesrećnu Aldinu? Šta ako je on planirao da taj pištolj ponese na suđenje koje ima za 10 dana i da ispred suda ubije svoju bivšu devojku, koja ga jeste prijavila? I šta bi se desilo da ju je ubio, ne mora ispred suda, da ju je ubio bilo gde, možda je on tog dana mogao da sretne nju, za koju verujem da je pod zaštitom svoje porodice, odnosno braće i šire familije. Nesrećna Aldina nikoga nije imala u Mostaru od familije, osim građana Mostara, koji nisu znali da je zaštite u trenutku kada je došlo maltene do same egzekucije. Jer Aldina nikome nije pričala da ima problem. Ona je svoje probleme čuvala za sebe, jer je smatrala da ne treba nikoga da uznemirava svojim emotivnim problemima. Možda je ona to videla u jednom trenutku kao svoju ličnu sramotu i možda je zbog toga planirala da ode na neki drugi posao i u neki drugi grad. Možda je upravo htela da pobegne od ovog čoveka koji joj je, nažalost, prekinuo ne samo uspešnu karijeru, nego i život. I šta bi policija sada na konferenciji za štampu rekla u vezi smrti te devojke, da se ne daj Bože desila? Eto, mi smo sve predali sudu, ali je Anis ubio ilegalnim pištoljem devojku koja je trebala da bude pred sudom za koji dan. Ona je ovaj slučaj nasilja nad njom prijavila još u januaru, a suđenje je zakazano u vezi toga za kraj novembra. Znači 11 meseci posle toga. 11 meseci je on imao priliku da tu devojku negde sačeka i da joj oduzme život. Ali očigledno da sudske vlasti to smatraju sasvim normalnim i da može suđenje za nasilje i za opasne pretnje da bude i posle godinu dana. A što se tiče samog Anisa, čudi me da nije bio pod operativnom obradom mostarske policije. Jer ako je neko zbog takvog suđenja, zbog nasilja nad emotivnim partnerom, onda treba da bude u operativnoj obradi kako se ponaša, kakvu priču šalje javnosti, jer on je javna ličnost. Da li se možda interesuje za svoju bivšu emotivnu partnerku? Da li preti njoj ili njenim sadašnjim emotivnim partnerima? Jer mi ne znamo da li je njegova bivša devojka ušla u neku vezu sada sa nekim dečkom. Možda je i taj dečko bio ugrožen na neki način. Da li u našem okruženju je normalna stvar da postoje dva aršina koja se primjenjuju za decu običnih smrtnika i za decu poznatih ličnosti? Jer i u Srbiji je nepisano pravilo da ako je neko iz poznate familije, iz poznate porodice, čiji su roditelji slavni, da policija jednostavno nema potrebe
da obraća pažnju na njegovo ponašanje, još manje da se meša u njegov privatni život. A posle kada dođe do ovakvih nemilih događaja, ne daj Bože, onda se nađe pravo rešenje, izađe se na konferenciju za štampu i kaže se žrtva to nije prijavljivala, a i osoba koja ju je ubila ju je zbog neuzvraćene ljubavi. Molim vas, pravi muškarci i hrabri muškarci, oni se suoče sa realnošću, prihvate poraz, spremni su da pruže ruku pomirenja i da nastave svoj život nekim drugim putem. Neretko pokaže se da taj drugi put je zapravo bio pravi put i da je raskid veze bilo najbolje rešenje i za jednu i za drugu stranu. I zato svim muškarcima savjetujem, držite se što dalje od oružja, a ako ga imate, prikočite ga. I dobro razmislite tim jednim metkom koliko ljudi ubijate. U ovom slučaju Anis je uništio najmanje 4 porodice. Pre svega porodice žrtve i sa majčine i sa očeve strane. A takođe je uništio i svoju porodicu i sa majčine i sa očeve strane. I ma koliko da ga legendarni otac sada pokušava opravdati preko sredstava javnog informisanja, jer čitao sam njegove izjave i gde on tvrdi da je njegov sin bio dobar i uzoran mladić i da je on voleo ovu devojku, ja odgovorno tvrdim da to nije tačno. Dobar i uzoran mladić koji voli neku devojku, on ne odlazi sa pištoljem na sastanak, nego odlazi sa buketom cveća i sa čokoladom. Građani Bosne i Hercegovine su sa pravom zabrinuti i veoma besni zbog ovog slučaja, jer on je samo još jedna karika u beskrajnom lancu femicida u ovoj zemlji. I zato treba da razmislimo dobro o tome kako mi zapravo vaspitavamo naše sinove. I trebamo da uvedemo i predmet, kao obavezni predmet u osnovnoj školi, kako se ponašati prema suprotnom polu. Dok se taj predmet ne bude uveo kao obavezan predmet od početka pa do kraja obaveznog obrazovanja, pa na kraju krajeva i srednje škole, nećemo imati edukaciju pre svega naših muškaraca, a na kraju krajeva i kompletne omladine. Jer, nažalost, mnoge žene stasavaju u porodicama gde je nasilje malte ne uobičajena pojava i one kasnije ne znaju da vaspitavaju svoje sinove kako treba, a smatraju da ne treba ni da prijave svoje nasilne muževe, jer nasilje doživljavaju kao nešto što je sasvim normalno. Sve veći broj femicida nam ukazuje da, nažalost, smo svi zatajili kao zajednica. U svim državama bivše SFRJ, čak i institucije kakva je policija, ne rade dobro svoj posao, jer neretko žene ne doživljavaju ozbiljno kada prijave nasilje. Malte ne i sami političari govore da se mnogo toga nakupilo u policiji i da im tamo nije mesto. Ljudi sa pravom gube poverenje u ove institucije. Ma koliko se ja zalažem da se vrati vera u institucije kao što je policija, kao što je sudstvo, kao socijalna služba i druge, moram da priznam da u mnogim slučajevima grešim. Da bi neko nekome kazao veruj tom i tom lekaru, treba da ste zaista sigurni da je to dobar lekar. Nažalost, mi imamo situaciju zbog koje ja moram da se pravdam i da kažem, pa dobro, zbog lošeg sveštenika ne treba mrziti Boga. To je tačno. Ne trebamo gubiti veru u državu i u institucije, ali moramo da edukujemo kompletni sistem i da ga isfiltriramo. Bolje je da radimo sa 20% kvalitetnog kapaciteta u određenim institucijama
nego da radimo sa nekvalitetnim ljudima. Oni koji ne žele da rade svoj posao časno i dobro u policiji, neka odu i neka budu rudari u Nemačkoj ili neka se bave nekim drugim zanimanjima. Jer ako smo uvezli vozače gradskog saobraćaja iz Pakistana, iz Nepala ili ne znam već iz kojih država, možda ćemo biti prinuđeni sa razlogom da uvozimo i policajce iz raznih egzotičnih država. A oni imaju tešku ruku, jer kod njih je osnovna definicija života da je batina iz raja izašla. I možda su i u pravu. Nakon dženaze koja je klanjana 19. novembra u Miljanovcima kod Kalesije, Aldinini roditelji Ibrahim i Mevlida Jahić uputili su emotivnu poruku javnosti. Sada prolazimo kroz iskušenje koje nikome na svijetu ne bismo poželjeli. Naše Aldine više nema. Dijete nam je ubio nasilnik i zločinac. Iskreno vjerujemo u Božju pravdu i njegove riječi da ko ubije nedužna čovjeka koji nije počinio ubistvo ili nered na zemlji, taj kao da je poubijao sve ljude. Molimo ga da ubicu kazni onako kako je zaslužio. U ahiretsku pravdu se uzdamo, ali tražimo pravdu i na ovom svijetu. Tu pravdu zahtijevamo od pravosudnih institucija. Jedina pravda koja će nam biti kakva takva satisfakcija bit će postignuta najstrožijom zakonski mogućom kaznom za zločinca. Sve mimo toga će biti nepravda na koju nećemo pristati. Ako to doprinese da se spasi život makar jedne djevojke i žene, kazna će imati svrhu. Ja se večeras osjećam veoma razočaranim ovim kompletnim sistemom kakvog smo ga stvorili ili na kakav smo pristali i apsolutno sam ubeđen da nam je potreban veliki reset. I dalje o ovome neću ništa govoriti. Sve prepuštam vama. A do sljedeće čudne priče ja vas pozdravljam i želim vam sreću.